Ada seorang wali min auliyaillah, Sayyidi Syekh Bishri Al-Hafi. Ini Sayyidi Syekh Bishri Al-Hafi ini adalah guru dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang guru daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Selain Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Sayyidi Syekh Bishri Al-Hafi alaihi rahmatullah ridwanullah ta'ala alaihim. Ini Sayyidi Syekh Bishri Al-Hafi, mohon maaf, sebelum beliau taubat, sebelum beliau menjadi seorang wali min auliyaillah, mohon maaf, orang brengsek, minum minuman keras, ya, suka main sama perempuan, nyanyi-nyanyi, bikin syair segala macam di zamannya. Sampai suatu saat, di satu malam ketika beliau habis mabuk sama kawan-kawannya, habis mabuk, jalan pulang ke rumahnya, sempoyongan tuh, masih dalam keadaan mabuk, habis minum minuman keras. Lagi jalan di perjalanan pulang ke rumahnya, itu di tengah jalan beliau melihat secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sobekan kertas yang bunyinya, yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau orang muslim, sebejat-bejatnya orang muslim, dilihat, oh ada kertas, sobekan kertas, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, di pinggir jalan, di tengah jalan, diangkat oleh beliau, dibawa pulang ke rumahnya, dibersihin itu kertas, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang paling tinggi di rumahnya. Dan beberapa lama kemudian beliau mimpi. Dalam mimpi itu beliau mendengar suara mengatakan seperti ini, wahai Bishri, sebagaimana engkau telah memuliakan namaku, maka akan aku muliakan dirimu. Sebagaimana engkau telah meninggikan namaku, aku akan tinggikan namamu. Sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, aku akan mengharumkan namamu. Selesai mimpi, bangun, subhanallah, keinginan beliau berbuat maksiat hilang semuanya. Habis udah keinginan beliau untuk berbuat maksiat. Akhirnya beliau pamit sama teman-temannya yang suka nongkrong, yang suka ngumpul, mabok-mabokan segala macam. Kawan-kawan, teman-teman sekalian, mulai sekarang saya berhenti. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak mau melakukan itu semua. Beliau bertaubat, beliau beribadah dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya beliau menjadi wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidi Syekh namanya Bishri. Gelarnya Al-Hafi. Apa itu Al-Hafi? Yang bertelanjang kaki. Kenapa kok beliau bertelanjang kaki? Karena memang beliau nggak pakai sendal, nyeker. Kenapa kok beliau nyeker? Karena saat beliau bertobat kepada Allah, beliau nggak pakai sendal. Jadi beliau ingin mengingat momen pertaubatannya kepada Allah dengan beliau nggak memakai sendal. Dan beliau punya karomah apa? Karomah beliau tinggal di Baghdad. Baghdad itu di Irak. Selama beliau tinggal di Baghdad, saat itu orang-orang Baghdad tiap hari lalu lalang pakai keledai. Tahu keledai ya? Itu subhanallah, selama beliau hidup enggak satupun keledai, mohon maaf, yang buang air sembarangan, yang buang kotoran sembarangan. Enggak satupun keledai yang buang air, buang kotoran sembarangan. Jadi jalanan Baghdad itu bersih. Karamatan, sebagai karamah kemuliaan untuk Sayyidi Syekh Bishri Al-Hafi alaihi rahmatullah. Sampai suatu saat, suatu malam, ada orang lagi nunggang keledai di Baghdad. Itu ketika beliau nunggang keledai, beliau ngelihat, mohon maaf, keledainya buang kotoran. Langsung orang ini ngomong, Bishri Al-Hafi telah berpulang ke rahmatullah. Bishri Al-Hafi telah berpulang ke rahmatullah. Setelah dicek, betul. Setelah beliau berpulang ke rahmatullah, itu mulai itu yang namanya keledai buang kotoran, buang air di jalanan di kota Baghdad. Tuh jadi wali, jadi kekasih Allah gara-gara apa? Memuliakan sobekan kertas yang di dalamnya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim.